ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି ସେଇ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ବନ୍ଧୁକ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲା। ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକିରି ମୋତେ କହିଲା ସୁନା ଦେ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାନର ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ କାଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ଟିପିଦେବ କି। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ ସାହିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଏବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ पुलिस की बड़ चैलेंज से लुटेरा को केउभली भाबरे काबू करा जिवो। आपनको चित्र टिके देखा चाहिए। ये हूँ से जगह जो जगार जे रही वृद्ध महिला जनक जो फूल तोलुले से समय यही जो गलीर चित्र आपको देखा कैमरा पर्सन सुमंत देखा विशेष करके देखिपे से गली भितर लुटेरा जनक बाहरी थिला। परवर्ती समय आउ गोटे चित्र आपको देखा चाहिए। आपड़ देखिपे मु जो रास्तार चली चलिकी जाऊँगी यही पटे देकी लुटेरा जनक आसीथिला। तेबे वृद्ध महिला जनक जितेबाला यही स्थान में छिड़ा होते यही स्थान में जितेबाला से तांकर घर काम सारिकी भोर समय जितेबाला ये छिड़ा होते से समय पछपटू आसिकी मुखा पिंधिकी मुंडरे बंधुक लगेकी जहाँ सुना अलंकार अच्छी देवाकू कहितला। तेबे वृद्ध महिला जनक भयभीत हो जाइकी सुना अलंकार सबकिछि देई देइथिले। तेबे ए नहीं कि जेतेबेले पुलिस एबे तदंत आरंभ करिछि आखपाखरे लागिथिबा सीसीटीवी फुटेज आपनको आउ गोटे चित्र देखैयाकू चाहिबी। जो घरर जो सीसीटीवी फुटेज लागिछि से सीसीटीवी फुटेज को मध्य एनालिसिस करा जाउछि। आउ गोटे चित्र आपनको देखैबी। विशेष करके आपन देखि सारिया परे पुलिस जेतेबेले घटना को गुरुत्वर सह नैछि पुलिस जेतेबेले घटना को गंभीरतार सह नै तदंत आरंभ करिछि एवं नयापल्ली थाना पुलिस पई के बड़ चैलेंज सृष्टि होइछि जे लुटेरा को केउभली भाबरे धरा जिवो। तेबे खूब शीघ्र जहाँ आम पाखरे सूचना रही कि साइंटिफिक टीम एठारे पहुँचे सबु प्रकार नमूना संग्रह करेंगे। ता सहित विशेष करके आपड़ देखूँ यही रास्ता देकी लुटपाट कर सारा पर यही रास्ता देकी जे लुटेरा जनक जाइथिबार चित्र जेतेबेले सामना को आसी आपड़ देखूँ पुलिस से रूट्र एबे पूरा देखो जांच करुच्ची सबू जो सबू स्थान में सीसीटीवी फुटेज लगी से सीसीटीवी फुटेज को जांच करा जाउची कौ पटे देकी लुटेरा जनक लुट कर सारा पर जाइची से रूट्रे पूरा तन्ना तन्ना करिकी छानबीन आरंभ करा जाइछि एवं निजे थाना अधिकारी जेतेबेले घटनास्थल में पहुंची खोलताड़ आरंभ करिसेंती। तेबे आशा रही ए लुटेरा जनक खूब शीघ्र पुलिस हाथ में धरा पड़िबो। तेबे वृद्ध महिला जनक रही तांकर प्रतिक्रिया नबा जे केउभली भाबरे लुटपाट करथिले। 5:30 पर जो पावर कट कटु ये जो रोड लाइट काटुनी कि सेई टाइम रे मु सकाळू उठीची फूल टिके तोलिली फूल तोलिक आसला झाड़ा लगला झाड़ा कली तापर आसी झाड़ू कली झाड़ू कर सारी जो घर को फेरिली से बाटे कौन है घर दुआर मुहर कि सी कौन कर बंधुक एमती लगेदेला। बंधुक लगे मत कहला सुना दे सुना मु कानर हलटा थिला आउ सब किणार पिंधि मुझे कानर हलटा खोलिक देदेली। मत डर लगुच कानर ये जो बंधुक लगे काले मो बंधुक टिपिदेव कि सेठू कानर हलटा देदेली। सी चूड़ी की जमी देखीदेला दे तक मुझे किणार दे दे कहीकि पुणी बंधुक आउ टे आगू नहीं गला बापा मुझे कौन कली हाथ रू खोलिक देदेली देकर मोर तो दिह मुंड जो कौन हो गला मोर तो ब्लड प्रेशर हाई अच्छी थायरॉइड अच्छी कोलेस्ट्रोल अच्छी आउ डायबिटीज अच्छी अंटा पेन हो मुझे नई पड़ा मो दिह मुंड ठकठक ही थरुची से मो पिठीटा को आउसी देकर तो यही पटे डेईकि यही पटे पूरा डिया मारिकी दौड़िकी पलैला अंधार किटिकिटी आपण गाँ एरिया गड़साई गोटे गाँ ये गाँ रे एभली जने लुटपाट आसिक करवा लुटेरा निश्चित भाव में कौन आगुरी किसी रेकी फेकी करथिला कि माने किछि मु जाने बापा आमर 12टा राति पर्यंत जीवा आसिया भल मंद आमर सब बेले खोला बारी कबाट खोला सब बेले आउ पिला माने जाउथबे आउथबे पुओ माने ता काम सारिक केतबेले 1 साढ़े 1 एमती राति के आसबो मौसा भी आसती जाइकरी 11टा साढ़े 11टा राति सान पुओ भी आसे से 11टा 12टा भितर एमती सब आसबे आमर टे डेरी हुए खाया पिया सब भल मंद आमर टे डेरी हुए एमती केबे आमे जानि नथलु एमती घटना बापा। मुंडरे जो बंधुक लगेदेला निश्चित भाव में गोटे भयर माने सुना नबार मत किसी दुख लगिलानी मु कहली मत मारिदेव
ମୋତେ ସୁନା ନେବାର କିଛି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ନେଲେ ନେଲା ସେଥିରେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ଜୀବନ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ମୋତେ ଏତିକି ଲେଖ ଲାଗିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦେଖିବେଲି ନା। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଏବେ ପୁଲିସ ଆସିଲାଣି, ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବେ ପୁଲିସକୁ? ଏଇ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, ଆଉ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଲୁଟେରା ଧରା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁ, ଏହା କହିବେ? ହଁ, ପୁଲିସ ହାତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ୁ କେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗଡ଼ ସାହିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଖୁଡ଼ି, ଆପଣ ଖୁଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ଲୁଟପାଟ କରିବା, ଇଏ କେତେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୟାନ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ, ଏତେ ପାଖାପାଖି ରହିକି ନିଜେ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଚଳିକି ଆମେ ଯଦି କାରଣ ମୋ ଘରେ ବି ତା ପଛପଟି, କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ଘରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ନ ପଶିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଢିଲା, କାରଣ ବହୁତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ, ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସକାଳୁ ବି କରିପାରୁନେ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ନିଶାର ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ନିଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଚୋରି ଆଉ ଲୁଟପାଟଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ କରିବି, ଏଇ ନିଶା କାରବାରରୁ ଯେତେ ଯଦି ରୋକ ପାଇପାରିବେ ପିଲା, ସେଇ ଚୋରିଟା କମିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ରହିବେ।